चलिबो बुलडोजर हेबे विस्थापित जहाकु नहीं भयभीत 13 दलित परिवार। जगतसिंहपुर ब्लॉक सदर आलीपिंगल ग्रामर दलित लोकंक घर उपरे चलिबो बुलडोजर। 13 परिवार हेबे विस्थापित जहाकु नहीं दलित लोक माने एबे भयभीत अवस्था अछंती। सूचनारू प्रकाश जगतसिंहपुर ब्लॉक आलीपिंगल ग्रामर 13 दलित परिवार को जगतसिंहपुर पूर्व तहसीलदार 1998 मसीह भूमिहीन थिबा नहीं आलीपिंगल अंचल अनाबादी स्थान कही प्रति परिवार मुख्य नाम सर्टिफाइड नकल सेटलमेंट पट्टा प्रदान करिथिबा बेले आज को दीर्घ 40 वर्ष हेब पीढ़ी पीढ़ी घर द्वार करी रहिथिबा बेले उक्त अंचल जड़े व्यक्ति तहसीलदार देइथिबा स्थान को निजर पैतृक जमी कही विभिन्न थर झगड़ा झाटी हेबा परे दलित लोक माने एकजुट होई पूर्व जिलापाल को अभियोग करथिले और सिविल कोर्ट रे वर्तमान मामला चलीछि। अन्यपटे कमिशनर कोर्ट रो गत 2 दिन हला पुलिस उपस्थिति रे मापचुप होई घर भंगा जीवो बोली कमिशन कोर्ट रो विस्थापन करा जीव नै नोटिस आसीबा परे 13 परिवार एबे भयभीत। एटी प्रश्न उठे जदि जोठे जड़े व्यक्ति पैतृक संपत्ति थिला तेबे 1998 मसीह किभली दलित लोकों को सर्टिफाइड नकल सेटलमेंट पट्टा पूर्व सरकार रे तहसीलदार प्रदान कले जहाकु नहीं साधारण एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। या भितरे कांग्रेस सरकार और बीजेडी सरकार गलेनी हेले दलित परिवार न्याय पाई पारिलेनी। वर्तमान सरकार बदलिबा परे दलित परिवार लोक माने राज्य सरकार को निवेदन करने सहित चेतावनी देइछंती। तेबे देखिबार अछि जगतसिंहपुर जिला प्रशासन और राज्य सरकार केबे कार्यानुष्ठान नेउछंती। जगतसिंहपुर जिलार संग्राम किशोर पटनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। परिचय कहे सर मो ना मामुनी मुझे गाँव झी तो आमको एबे ये जगार बाहर कहते आम एका 13 घर परिवार छुआ पिला नहीं जिते होइथिबु आम एते परिवार आम एका कुआडे जीवु आम सरकार को भोट दउचु एले सरकार आमर कौन कथा बुझुना कांग्रेस सरकार गले बीजेडी सरकार गले एबे बीजेपी सरकार अछंती आम बीजेपी सरकार को अनुरोध करचु आमको कोठी थयथान करंतु आ जदि थयथान न कले ताले कोन असुविधा रही असुविधा तो यही सर से अन्य लोक जने कहउसंती जे ये जगह तांकर पैतृक संपत्ति किंतु तहसीलदार आमको सर्टिफाइड नकल देइथिले तहसीलदार आमको सर्टिफाइड नकल देइहंती कोन कहिथिले एटा कोई जगह भी एटा अन्नाबाजी तहसीलदार कहते जे एटा अन्नाबाजी वर्तमान कौन असुविधा वर्तमान असुविधा एतिकी मोर पचारिबार अछि जे जेहेतु तहसीलदार कहते एटा अन्नाबाजी ताले अन्य एक लोक से केमिति कहूची ए जगहटा तार पैतृक संपत्ति सरकार केमिति ए कथाटा को स्वीकृति दउछन सरकार एते लोकंकर आपन कोन कागज पत्र मिली आज्ञा हमको सर्टिफाइड नकल मिली सेटलमेंट पट्टा मिली ता सत्ते भी अन्य एक लोक केमिति कहूची ए जगहटा तार तो वर्तमान आपण 11 तारिख विस्थापित हेबे आज्ञा तो मुख्यमंत्री को एति निवेदन करछु जे ए 13 घर परिवारक पई कोठी थयथान करंतु आ जदि न कले विस्थापित समय रे आमे ए 13 घर परिवार जीवन हारिबु आत्महत्या करिबु सेति पई सरकार दायी रहिबे सेति पई सरकार दायी रहिबे मु कहूची 13 घर परिवार जेहेतु आत्महत्या करिबे सेति पई बीजेडी सरकार दायी रहिबे कहि सारे परिचय तो आमर बोइले किछि नाही आम सिविल कास्ट लोक आम ये जगार रहिलु नै 50 वर्ष हबा प्रथमे सरकार थिले कांग्रेस बीजेडी तापर एबे बीजेपी सरकार आमको तहसीलदार देइथिले सर्टिफाइड नकल प्लस सेटलमेंट पटाइबे आम ये जगार थिलु किंतु एई जगार अन्य एक व्यक्ति कहउछन जे तांकर पितृपुरुष संपत्ति तो तहसीलदार कोन तेनु करी तहसीलदार पटा ये होंजी अनाबादी थिबा हेतु तहसीलदार देइथिले पट्टा प्लस सेटलमेंट पट्टा प्लस सर्टिफाइड नकल भी देइथिले तेनु करी एबे अन्य एक व्यक्ति कहउछन जे से तांकर पितृपुरुष संपत्ति ता नै आमे बड़ दुविधा रे फसी जाई जे हमर परिचय ही किछि नै जेमति आधार कार्ड राशन कार्ड प्रत्येक लोकर परिचय प्रत्येक व्यक्तिर परिचय तेनु करी हमर कोन आ परिचय रहिला सरकार आसिले वोट पई आछंती सब सरकार प्रतिश्रुति दउछन जे आपण रुहंतु आम ए जगार
କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇକରି 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ଆମ 3 ପିଢ଼ି ବି ପଳେଇଲେଣି। ଜେଜେ ଗଲେ, ବାପା ଗଲେ, ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ। ଆମେ କେଉଁ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ୟା ଉପରେ ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆମକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ଏଠୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ମିଳିଛି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା 11 ତାରିଖ 11/12/2024 ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା, କମିଶନର କୋର୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ନୋଟିସ୍ ଯେ ଏ ଜାଗା ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସହ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଫସିଲୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଆମେ ତ ବାସହରା ନା। ଆମ ବାପା ଅଜା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଆମ ପରିଚୟ, ଇଏ ଆମ ଜାଗା, ଆମ ଭିଟା ମାଟି ଏଇଠି, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣ- ପରିବାର କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, ଫେର କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଯାଇକରି ସରକାରକୁ ବିନୀତ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି କି ଏ 13 ପରିବାରକୁ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ବି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ହିଁ ସୁବିଧାଟି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗା ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି କି ସରକାର ହିଁ ଆ ଉପରେ ହିଁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ଆଉ କେତେ ତାରିଖ? 11 ତାରିଖ ହେଲେ 4 ଦିନ ରହିଲା। ଆଉ ଏ 4 ଦିନ ଭିତରେ 13 ପରିବାର କ'ଣ କରିବେ 4 ଦିନ ପରେ? ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତି ଭୋଇ। କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ଏତିକି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଘର କରିକି ରହିଲୁଣୁ 1998 ମସିହା ଠାରୁ 1998 ମସିହା ଠାରୁ ରହିଲୁଣୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ସାର୍ଟିଫାଇ ନ କଲ ଆମେ ଏଠି ଘର କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଅନାବାଦୀ ପ୍ଲଟ୍। ଆମର ଆମେ ଆମ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନୁ ସାର୍। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କି କେଉଁ ଦେଶ ଲୋକ, ବାହାର ଦେଶ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ପରିଚୟ ପାଉନୁ। ଆମକୁ ସରକାର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ଆହାର ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପେଟକୁ ଦେଇଛି ରାସନ ଦିହରେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆମଠୁ ଆହାର ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଆହାର ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଘର କରି ରହିଥିଲୁ ସାର୍ଟିଫାଇ ନକଲ ପାଇଁକିରି। ସେ ସରକାର ସାର୍ଟିଫାଇ ନକଲ ଯେ ଦେଇଥିଲା ତହସିଲଦାର, ସିଏ ଅବିକା କେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି କହୁଛି ଯେ ପଟା ଦେଇଛି, ଏ ଆମର ଜାଗା, ଏ ଆମ ବାପା ଆଜା ପିତୃତ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି। କେମିତି ହେଲା? ଅନାବାଦୀ ତାର ବାପା ଆଜା ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ହେଲା ସିଏ ଆମକୁ 11 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ଯେ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି, 11 ତାରିଖରେ ଜାଗା ମାପିବ, 13 ତାରିଖରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି? ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। 3ଟା ସରକାର ଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ନେଲେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆମକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମିନତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭୂମିହୀନ ହରିଜନ ପାଇଁକି କିଛି କରନ୍ତୁ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ନ କଲେ ଆମେ ଏଠୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ 13 ଘର ପରିବାର କିରୋସିନି ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକିରି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଦେବୁ। ଆମ ମରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ, କେବଳ ସରକାର ଦାୟୀ, କେବଳ ସରକାର ଦାୟୀ। ତେଣୁକରି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଥଇଥାନ ସୁବିଧା ସରକାର ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମକୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ, 4 ଦିନ ରହିଲା ଆମ ଡେଟ୍, 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଠି ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। କ'ଣ ହେଇଛି ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ମୋ ପରିଚୟ ଝରି ହୁଏ। ଆପଣ ଆମେ 40 ବର୍ଷ ହେଲେ ଥିଲୁ, ହଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କାହିଁକି କହୁଛି? ସେ କହୁଛି ମୋ ପିତୃବ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ପଟା ପାଇଛି, ତମେ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି? ଆଗରୁ ତ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲକେଲଟେ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଘର କରିଥିଲୁ। ଆମର ବି ପଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ସେ ତ ଅନାବାଦୀ, ତମେ ରୁହ, ଆଉ ତମେ ଘର କରି ରୁହ, ଆମେ ବୁଝିବୁ। ସରକାର କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସାର୍। ଆମେ ଏଇଖିନା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? କେତେ ଲୋକ ଏଇଠି? ଆମେ ଏଇଠି 13 ଘର ପରିବାର ଅଛୁ, ଅବଶ୍ୟ 200 ପରେ ଲୋକ ହବୁ। ସେ 200 ପରେ ଲୋକ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦାୟୀ ହେବେ କିବା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇଖିନା ଯେଉଁ ସରକାର ବଦଳି ଗଲେ, ସେ ତ ବଦଳି ଗଲେ। ଏଇଖିନା ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦାୟୀ ନ ହେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ସରକାର କତିକି। ଏଇଟା ସବୁ ଜଣେଇ ନେଇକି ଆଗରୁ ଜଣେଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସରକାର ଦାୟୀ।